Bismillahirrahmanirrahim. Hamada ya vili watukufu ngani mnikoni ze salamu za kisilamu nyonti pia heni mwanamkomori obanwa jundrawo ngamni niko salamu. Mnezi Mungu ya mhifadhi wa aliyo, Mnezi Mungu ya mnike rehema, Mnezi Mungu ya mnike réussite, Mnezi Mungu ya mnike surtout ye sante michodo zamba hema kati majiro yanu ya ho wade uliyo de mabu ngajoba de mabu ade yaliyo harimwe makati yanu. Mnezi Mungu yarinike yarinikono no sonsipia heze baraka za Mnezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu ngamunao ngandongo hambavi mtuwezali jihaku mtuwezali jihakuyu mtujamba négociateur msamale ba ngamarima parka ndemana mtungona nikawa jao babala ngabo police wabira hunu police municipali ngono sha bon mintuwara ikawa jamba ni roha njoroha ntuwara shantu kanzani mwambie ndemana mnona nikawa jao amunao donc tizamba ngandongo hamo mweu ngamunao ntuhezaji ntubalafi njabalafijo ndizona hamba ntuwezale jihakuyu sha message yinu ngananzo bwana mafani wahangu haubo katifani wahangu haboka mruni yengo sanga njokanga bwani yengao na mpartager video banunga mjuja mu partager mridimu izime après netimizimu izime shana mpartager be video yinu ngananzo heni mwanamkomori yeshiendo nojonjo izonjo kamba bano heni mwanamkomori lone nationalité komorienne yeshiendo izonjo kamba bano inde mana namboka ya mimi négociateur ngandongo hambabi ntuwe zaleji ngani ndo hambabi ka par ka heni mwanamkomori yelewe shambaka négociateur balo tsobezorongwa karjeshia bala karjelewa ebanu ni saka ngorongo tsolorongwa hosiu ebanu wotso beza kurongowa aboide manambo kangarendu hambavi wa Komori watukufu monondre message neto wosukwa jana katizamba rokaya leonga njoto wa message à 10h à 10h30 njaundre na fasina na to message à 10h30 yabo ngantsa uzo amaha banga njokanga bwanama wakalinda 10h30 nito message sikaza 11h he yabo natsukani nafasi bueno he yabo natsukani nafasi donc message neto wosukwa jana tizamba ndokaya nganjo huja sukwa leoni venue ye rezo yaho wana shahatu watsungo uhadalo watsingo terroriziwa haunga tsungo hamba watsungo dragewa watsungo honesewa mafoto hawazi place de la République, place d'Aix Marseille, ye place ilo Lyon nane Lonisi tizamba sukaja ngabo iyo rezo iliyo rezo yani sarangu hale shamunga jelia mwanama Ahmed Kiko nani mwana matiramu waloba no show message ino ngani watukuzo ngani wa shukuriyo yabo atoe message juzi wa mbokangabo fundi ulo iho Faransa Ahmed Kiko natende azamba wondo na mwisha shanje shatiramu sidungo ya Ahmed Kiko uka ngabo fundulo iho ulo na madambi mahuyu ngabo fundi ulo iho Faransa ulo na tabiambi urengo ye telefoni ya hahe ye para wanawashe ye para mwana mshe yambanga nzo mzunguwe ye profite yabo ye tuwaze nguo hawazide zengo pia ekatamba zengo pia bo pia kabatso kangu garde tricot ngo garde bonsi yendiniyo bonsi yinu e caleçon awe shangu ko tunu ya unesema na mshaula yanzo ya mzunguwe subhanallah la hawla wala quwwata ya latif subhanallah wa Komori subhanallah donc yabone mana makanga shukuru na mawili wanu parce que wande se débat inu kwa javumbu efundi yabande se débat inu watsongeza runduwa rifuye ritsaha rihundu kabalanga bo réseau de trafic yaho watadza hatu nona shahatu
wadungo heda Place de la République wadungo drage wa hiho ngwa hadalawo ngwarengo mapesa hata mapesa ngwarenge wao hata mapesa ngwarenge wao mapesa Place de la République. Si par exemple un exemple mzaza hatu Sharif yado kahunu Marseille hasi ya kahunu Paris hasiza hi Marseille hatawa mzaza hatu warungwa mapesa ndondo ni bandwi ya wandu walio Place de la République. Mzaza hatu Sharifu ihazaba wandu miside nazi ya mfanchwa négociateur kuransi baba ni wocho mfatenongo négociateur kuransi senda boza haho mzaza hatu Sharifendi atozamba hasamba wandu hasamba Marseille tena ukabandi walio Place de la République wanrenga mapesa plus de 800 euros wanrenga mapesa ataba kwa jeni kayo watongo tatibaziziwe nyumba esanja kalibeluwaye enyumba hangu na kaya tibaziziwa wamzazatu ndi atozamba bakomori mchaba kamine mvanta ntugiro mambiani ekati jaba ntu mvanta nongo hata izofe za kweli heni jo kanza ya mbinga na mondrabo na fanyizo izo jo kanza yambe shayo ndi verite misiro mambiani ntujaba na bindrabo ntujaba no nikaze mwana mandrabo nikaze mwanzani wangu ndrabo ntujaba no njenjonese ni jeni jonese ni jibuwe shanga njona nde verite mitu juna mbangana mwe verite ese mouvement ya hatu si les centristes sur le Buhari rituo azali rituo l'opposition singa sarma ye vrai car tu donnes des vérités quel que soit kawemrua azali kawemrua l'opposition kawemrua hamanda si centriste kaweti jamadobi wemru mhuyu wemtiti wemanzani wangu weti manzani wangu wema na maralada hodzima izonga rjuhamba ikango fanyo kufura mayensi ikango tibo magamar mayensi ikango dhulumo wana komori ikango fanyo tabia mbi ngarjo zamba ingengo jonienga hauni deye hauni pwesheo hauni uwe sanga bwatsa onisa wani uwe abana basondo hidala ya haki wajirono kamimi nde azali aba mimi ndo azali fo ntsa wani uwe aifoni tsahe mon exemple quand c'est dans 2 semaines ngabo mzima yani pariso hazinyangu aniwa no ndo hidale yake bakomori wao ndo hidale yake donc abodi mana mbo kamzaze Sharifa tambokata mapesa ngwarengo wao mzaza Sharifa tuo hasi Marseille kasina panzali njibano kasina panzali njibano bakomori yabo de mana na mbokaya tishukuru nama weli wanapo wambe deba yino bati zamba rende rifuye ritsaha rijua ye réseau de trafic ya he wanashatwara ngwao Place de la République yabonga shukuru Ahmed Kiko na Tsiramu ngasi na 3 jours titowa message tsambokaya tide ya jana ndi ya juzi tsambokaya ngarindo ratsahe yefundiwe rijua yesakara namba nafasi tizamba ndoka Ahmed Kiko na mkeradhi emna grupu wa nyuai ekanga mtowa message mwambanga nyibanngo mani yao mwana mkomori mwana mshemkomori yabona mdoka cleary bwana msije mambo kai ngabo mrutsuo ngabo mwana mshetsuo ngabo pédophile tsilo ngabo pédophile tsuo no vumbua mwana Ahmed Kiko vumbua ifundi parce que le message yao il a déjà passé hata et quand fundi ha upara mi andro kai ba Medikiko tinivumbue ba Medikuku et fundwa hinaka ulila machozi devant toi quand tinivumbue noti jao kabati pitié il n'a pas de pitié ba Medikiko et c'est fundi wo mnafiki et fundi wo mnafiki uoti fundi shawo un homme qui aime la sexualité, je trouve pas le mot, un homme sexuel qui aime la sexualité, un homme qui a raté peut-être et je ne sais pas et fundi wo besia hajua pasa suo ngwanzo ya rattrape wakati wa hahi no rattrape wakati wa hahi ifo ya dotoa ya ringa doji to hawazi harme telefona halo ni so wanasha hatu ba Medikiko donc mruvu mbwe mru babo sojo mvumbua ilo dalau ba Medikiko botsura msino na mziyeze na bozahanyo unafiki wa hanyo na mziyeze na bozahanyo kari ngamwanyo mwanamshe mkomori yabo kamtu mwania ba Medikiko dona tsura kamtu mwania hata nyina ndabo nyinyi nyina ndabo kamtu wane mwanamshe mkomori
Quand chambre dénoncer, après que tu dénoncer ça ou quand tu défendre le PD, il y a fondé où Bahami de Kiko. Chaque coup tu défendre madame Chimkomori. Gono. Donc tizamo kangando rafouye. Osukwa jana tinika avertissement na swahida le ya haki. Waloni rezo. Siwambia Rokaya na mjuhe usukwa jana na mjuhe mzimamanda nyimrongowe mwambie za kweli, mwambie wanakomore za kweli, mwambie verite. Rono hajimbe swali hafanya message ndaro sukwa jana bakomore na mwone page hai hafanya message ndaro hakansa mucho jania hamamrulo mhara watsinami minja paro karma plaza republiki na drage mwanamshe minja paro urenga numero telefoni ya mwanamshe place de la République na mao nchobaka na bondabo hazamba kado hafanya message kado ndaru jana hazamba rima ye page ya hai 3 message izopi wo hara ruvu Faharidini Saidi Abudu hafanya message za temunne sana rangu juzi garjamba bese ya tsanu denu yafanya jana daina Ahmed Kiko yo message ya tsanu izopie wo harorufu. Donc osukwaje ne kabati nzima wo ya juha yambe verite shahene ndo mchojani ya tindami ngabwarango mswafata welaba miya labo ba mitsidami nja fanya ndongoyo mikado nga nimero evani nga nyampanikiza barindri. Pourquoi vous êtes paniqué bo Hajimbe Swali bo Faharidini bo l'enfant du pays Faroukou Mbouda Djouyu? Pourquoi vous êtes en panique? Et kabanu ngabo ma policier wakadunga wakamdungani wajo wona kakweli nyona fiki wajo na kakweli ngamba mbondrabo wajo no kanga ni parmi walo ne réseau. Et kanga ma policier wakamdungani parce que heli mdo paniquer yabo ngani nya quelque chose ngamjua wondongoyo yabo ngamjua wondongoyo bo Hajimbe Swali bo Faharidini Said Abdou. Voilà. Donc mimi négociateur sifanya za recherche pia titsaha si on est réseau emanana ngabo réseau de trafic de femmes yaho wana shahatu emanana beheli sabarindi etika jua je réseau yinu tika hijua je mimi négociateur esa misi mwambia mimi harma recherche harma information. Et c'est une des hangu information à rechercher ni fouya ni tsahindondo ni kesure izo atabo faharu ni para juzi bo masiyo bo fahari tilala ka 22h huni para esa njaka ne telefone haho huni para esa jana hutowe message huni vumba ya bambo katsu para ya bambo mantwa babangu roni para esa huni kazandabo sukwa jana bo fahari na tsina huni kazandabo ti haki huni para tilala 22h sione appel njajusa ti njaka jola ndobi esa mimi kamda ni para ntu jowe ndobi mikajusa haboka ni mirongo afishe mikajusa shami mbesha message yangu ti jua ti ni mimbesha message yangu nuzise ewendo timbe message boka ewendo bi kajanjibu hardi hani para timbesha message yabidite ne ewendo hamoka mifahari juse telefone s'il te plaît ze message azoni sa janarma ye direct to jana fahari hazamba jana ekatio tsabokaya kohimina jo paramadu banga simasihu baba nulio bana tina jorongowa banulio banu nala tina jorongowa himanjo paramadu bo masihu bae hanzia wambokaya samahani excusez-moi masihu mema message ngizo banu armaze telefoni hata zone tizamba hazoni sajana si halabu sionokai banu ya hosiu simanzisha elio pourquoi tu es en colère et ça yon choshkuru tipara tsaboka bonu par baba no silala. Donc abo minga ndongo hamba bintite banga bwala labanu sinajwa ndongo hakuyo handeliza bane banu jar bana ngojuka twa message jauna jauta bufa mimi izokwelita manjuka twa message shara hansina information no suiri zoni zona bafari ntina information suiri zershesha nafanya ranja fanya cherche ya kweli najua ka kweli ndawe wendo wafanya zitwambia mbizima bufahari izoni zona tsomambia basi nutsambuke mwanamshe
wamfanyia zitwabia mbizinu uwe muikoni so nizo nahamba mimi sina hamba nrabo anjuja na mbe veritoso na mimi na fahari sina utataza hata shafaros kwa jana ndani kazandrabo mshendo sio hamba kasi para negociatori hana ndiandro kaya ya mwambia mwanamsha muikoni ya mwambia ya robo faru ni kazandrabo ti haki mimi negociatori kabati mria paro namba information ni jebanu ni zambi au ni paro ni mwambie kamru kadha na mbia jao na jao impossible mwana zendongo hizo impossible kabati bo fahari mwanamsha muikoni ya na bandrongo yo surtout hau ya na bandrongo ya armamdonda jina mwana mwanamsha muikoni mwivira mwimkazandrabo na mda mfumbu amchilomba mwanamsha sio muikoni na mfumbu bofari mwana mtikaze mwanamsha hatu minatu saini ikoni mtimkazandrabo parce que rangu juzi ngamtungo msible minatu saini mika na mahadisi minaye bofari ngancho hambia ndo mika na mahadisi minaye ya boti mkazandrabo kaindi dungo ni para ya nabe zirongozini astaghfirullah bofari banu baninga mtsongo kansi mwifanya na komplo wahanyu mwikazandrabo bofari ha ikabale mwanamsho hatu minati ajwa amsoma ni hitima yarimo mkazandrabo ngamjuka hamba dawin hajimbe swali ba jana kanti hamkaze mwanamsho hatu ndrabo ukarinde juha yepangaze senizinu yamba wandu banja una jao kamransi banu kamransi zirabuzinu kamransi zirabuzinu bofahari wano bahi wallahi no msuhafu bofahari wallahi no msuhafu wano mwana mshuhatu tidea nambia ze dossier ino njoka ya babanu bofahari yamba beta hotsoni haho dawina hachimbe swalihi wallahi no msuhafu kajana biya zizo njoka babanu na mransi zirabuza hanyuzinu bofahari na mkeradhi basohurisa kwano donc mimi tifuye ni tunaba tifuye mahalani pia tijua emma na didu zamba gadire jele swala lino emma na namboka ngabo réseau de trafic de femmes abarindi msidua zebwa komor kangabo badu wahe diaspora hango jamba do wahe dawla ya haki uenda place de la république nisona hamba uenda we draga na shatu yao ngasina panzali njiba ngabo ndo wa beneficier yerezo ino ngabo wa beneficier yerezo ino wande hamade mwana Karim Abdallah ya lole mwanamsho hatu na bwa Kasimu Marseille wacho mturve armaze manifu haringe hamlola aba esange mrumshe hamlola ya bwa beneficier armerezo ino armaze manifu non Kasim Abdallah parti joua hatsorenga rabwa Kasimu rabwa mwanamsho hatu rabwa Kasimu hatomtruve haramaze manifu hamlola apange naye yabwa beneficier ne rezo yabwa beneficier ne zemanifu zinu zemanifu zandrabo zinu kwa tsarma manifu kwa tsarma komba zindrabo yo example zo drabo kwa tsarma komba l'avocat mujahidi ha beneficier wana shatu waili hatende haringe Miriamu na mshile Miriamu lambuka ya nyima veke ulanda halolani ni avocat mujahidi hamransi nu hatsomdengar ma place de la république hamundu ya hamrenke bwakomo haribi haringe mwanamsho hatu so amani bantu shile sima hebe se chapia do ladungo rongo waze samedi mwanamsho hatu mwana ya kazali onepajia hambilwa tijide mwana mkomoriensi nchosheli yandu epajio wondo yalo na yaba sa no mwanamsho atwasu ka place republique hamrenge tena hamlola bwa komori hamrenge hamlola tena yabo kajana bevitse mujahidi kaja trouver place de la république wanasha hatu kaja drag abujukiri ka drag wa satena nge derrière wanasha wa satena shaumwe harenge wanashe wa ili yabo hawarenge hawarengwa waili kwani hawarengwa waili yabo kaja beneficier rezo yabo kaja beneficier harmaze manifuzini wakomori
haridi tena yapanga ntendo ni vile mbabira nguri nivumbwe mbabi harimo rezo yinu harimo wandu wa beneficie zema nifu zinu uka harimo zema nifu izo zinu hamangizo hama non seulement réseau changi hama tena un site de rencontre une site de rencontre. On a dû rencontrer Anna ou regaza numéro wa dragani et mra trouver mrumushe ya mwanamsha trouver mrumme yone tizo bakomori c'est une site de rencontre hein emhu wangu tsena bakomori emhu wangu bahe l'avocat c'est de l'arif maître c'est de l'arif hende hata harenge mwanamshe Marseille amakujo kahumlole mwanamshe hamnika 10,000 euros 10,000 euros. Mapesa wataba kajenda kajajile mwanamsha huo. Mwanamsha watrahiwa kajalolwa. Saidi rafu kachamlola. Mapesa watakajenda ye 10,000 euros hiyo bakomori. Yaboba ya beneficie nuwana shahatu wa dunga darma zimanifu. Yaboba he saidi rafu hamani ha beneficie on dunga da place d'Aix Marseille. Esa range mrumshi yaboba yakanza jamlole. Ils ont des vérités. Mitsambaka ntina bandrabo. Tina inventé. Wadzatu watsungo arnake wangu watsungo zamba. Ondo watsungo zamba wao sha yonja kantina panga bakomori. Yabu yotirezo bakomori. Yabu wotsi wandu wa beneficia wa rezo inu. Wotsi wandu wafanyora contre wa julana bakomori. Abunga bukaza sana za saya watroveo. Baruani wala dungo ka plaza adungo ja place de la République saba harudi wala ba to bénéficier mrumsa de bala bahe ha to bénéficier mrumsa de bala yabonga bwasana wasaya bakomori eyo site de rencontre eyo tirezo hein yefundi bakomori gareje umbabi chukazani temperatures mwanisi mbabi yezibirao place de la République, place d'Aix, Marseille, Lyon, Nice. Chaye fundi. Ye fundi vumbulo azentu zino. Ya birao ye vumbula rangu juzi. Timambia ni kaye mwanama amedukiko naturamu watom donose wao. Watom donose wao. Wambe fundingi ya hunu Faransa. Wazambano. Wambe fundi wedo ngari mazerezo sosio yedo dungo ni wandu. Yemono zentuzune fundi nungo karma zere ya karma zerezo. Heni satsungo jani ya kasila misidami. Uwo Fahari Saidi Abdu. Uwo Fahari Saidi Abdu. Fahari ufanya video ya handanu. Entu wakafanya video handanibu masibo Fahari. Na mwishendo bakomori. Rilewane rikubaliana. Risamile na rabu. Mitina ukaza mrundabu. Ngatujudo haba. Tina ukaza mrundabu. Bufaha. Wakomo. Enga mwesheli yawe mesaji fari yefanya handanibu masiho. Vomtsana ndongo ya 17h tiparatura mutabutura. Titele tipara amidikiko. Isatsema balana fu ntembaza na sengima. Shana nzoni para wanu rangu niju. Titende tipara amidikiko timambiando kabamidiku emru yefundi wendo bamedi unambie za kweli bamedi. Bakapteni mchojo zijua. Wenambie izo nongo zangu mimi nawe. Ahmed Kiko haramu ka negociateur ye mwanamshi anambia silava ngomtu afuti lava esa hanamba ntizambe mungu silava no msohafu sina jonu hambie hatemrumsha hangu njamamia donc abo sina jonu hambie bo negociateur samba oke kama si problème ba medisha ba medifikrino sa ufanya nayi ilati message wato wa mrubu amedi e katio hapara telefoni bala mbari haparo timransi tiparatura mwesa hiyo sababu tira esari juwe mungu wala Fahari simwabe heni yotura mkabala nzo nimpia je njuza joka hamba kwanjuka kana namia bofaha aibo botira nganjo kaula ola Fahari Said Abdu ola tinaye sabu manjum donesema udu bo nganjum donesema udu no manjum anjum denoncer ramboka wono shama njoka ola tinaye ba hessa yo même pas une heure après wa komori mushiano même pas une heure après
Fahari Dina chonji en direct harungo mswafa kanuo ha pare mzadze wola rivala kenda ya zunguwe mru hakanti ya wajoni sa halava no msohafu ba komori hake naturamu vala hafanya mna message naturamu esanga misur katuramu ende ampara nga misure certa humpara boturamu miyaka negociateur aringu joka hodono semaulu ukaweza mfanya mna sene helila mna sene moneso kaya uoti ndani urongo mswafu lave boturamu va hobo bo fahari ulave emzadze olambo kaya vanuturamu harambe mru shamitsi nambe mru uo tina parambe mru uo yefundi uo yabo ba komori mwelewa ka ye message ndani la ya hiyo mrelewa ka bo fahari ulanda we a 100% bo fahari Dine Said Abdou a 100% ulanda we kabati hésitation hata yone message ndani bo fahari ilani message ndani bo fahari kujajo hima siramu isa kujajo ni para nganjo kaula siramu ndia tupara ya kabisa ubesunja maziro zo janie bufari kono halafu sasa yau ni pare ngaudo na mbyoka aribanu ngojo kufanya aribanu ngojo ka denonce na mchoshia aribanu ngojo ka mberongo kada yewa sijuaji bakomor yewa sijuaji dabokaya siramu hamabia isa suramu da mambo wonde mruna mambyo kama maudu anjom denonce maudu yawida kabeza ya mkalilie ya mambyo kasabu negociateur aringujo ka huvumba maudu yende mana rangomba ndoni yapo na nese video inu kaya banubo tsuramu na Hamid Kiko nganye bazima lani na mafundi wanu wafanya uzembi nganye bazima shaka mtswane mwana mshe mkomori nina ndabo butsuramu ba Hamid Kiko nina ndabo kwano halafu kundi wakensi bufahari urongo mswafu ulabe subhanallahi urongo mswafu ulabe tsuramu ba urongo mswafu ulabe ebanu ngamjuka fahi tima banunga mdogo mswafu mnezi Mungu mdo jouer bufa ganjoheleze manana madawe wana komori wake rike clear emana nambada isa barinde ba komori fahari ngasina mwanamsho wa hatu humparufanye sistemu ni huyo humparar ma telefoni bufahari comparar ma telefoni e mwanamshe abo mpara appel vidéo et mwanamshe kajanga la chatui ka usajau devant les murs comme ça devant les murs hakuzisa bo fari wendo hakuzisa babo kami fahari Dine Said Abdou ikoni olandungo fanya za message esaido hangalia e katona bakasa ka uangalia ya unru abo yakasa uangalia ho parsage le wo do juyu c'est pas le bas des ifu basa hao ngawe hawazi bufahari juste le haut bufahari ema kaulu wakambe mwana msholini bufahari ngoma mbiondokaya minja loola nsina mbumshe tikanzani lole mwanamshe mwarabu ohatu wa haraya tikanzani lole mwanamshe mwarabu ohatu wa haraya afumi nsina mbumshe zoni so wahamba si halabo parar ma telefoni bo fahari hukupe hupara hukupe hurudu parola mwanamshe toujours utoka hawazi bojuyo utoka hawazi ikatio halisobe mwanamshe kaya ananzo dokomea zonzo dokomema emabaja yaho dokomea emabaja yaho nanga neona izo ntuka zanabo bufahari ntuka zanabo yonde verite doko mema baja ya haho ndo uona ndo hangalia to wema mabele na msamahanize muzinu bwa komori zonambao na ntozeswa maha banjo kangabo wadzadza hatu wanatu angaliao to wando ndo hangalia bofaha zonongozo nguzo confirmer zonongozo yabo kazi nuzija juzi kangabo fundungo karima zerezo udungo to darasa fundungo rongowa yabo automatiquement c'est le même style uonda webo fahari utsambe nrabo zentuzine heli wa hafiliha heni sikuntu kwa message wo jania werenge ko anamne zimgu wo jania bo fahari non c'est pas comme ça
Bofari Dini Said Abdou. Kono il y a un exemple ya ndani manana madawe exemple ya bili ukatina kuba nafasi Bofari wallahi numsohafu fais-moi confiance sina kuba nafasi damina we sina kuba nafasi mimi négociateur hata yomba byo kaswira Bofari kono tikadu respect tikadu amba banu nganyari mambwana ya kweli ya haki shati ya sundukai kamtsari mambwana kutsari mambwana Bofari utsambe ndrabo ngasina mwanamsho hatutse na Bofari ngasina panzali nchivanu ngasina 4-5 mois kufanya mwanamsho hatu humpara undo atsompara humambiandro kaya vanu wado nidunga tikanzani ujue wado nidunga haruma ze message za hangu ze direct tikanzani ujue njoni zompoze bon bahe mzaze huo ahambia rokaya banumisila kumari tija ngono chifiwa ni mwana hangu tika kumari tija hutoa mapesa plus de 300 euros voire même 400 euros presque 400 euros hukana huhansi wagariju haho huhansi homa harumema emagunguno la huhansi jao ukansi jao ujonesa unaba kangwa anjoja nuzunguwe anjo huja nabotsa hoteli anjoja rima hoteli ikango anzunga anjoja nuzunguwe garjo henda rima hoteli bufaha ikango izo nabo banu enda pare mazarifu some hitima ganunu ruhusa unireme hitima Bofari ganuru ruhusa autorisation ndo asome hitima ndo asome hitima Bofari ganjo janvuzie ebuhuri Bofari Dini Said Abdou kwano zinamboba nabasabasa zinu Bofari yenda some hitima tsohambia ganjo janvuzie ebuhuri utsamengo ngomswafu jani utsame rabo no utsame utsono mswafu mnezi Mungu no zia Bofari ngwano huzamba ndri mwana mshauo nganjo nuzunguwe nganjo huja nuzunguwe nandari maloteli banjo nuzunguwe yebanu wewe uloolwa haukuja loolwa iso nizomba Bofari yebanu hulolwa kuja loolwa yeyi wanda huna ndahu yojwa ngwanzo zunguwe mru alfudu mpoze makesio yebanu hulolwa enga una mru mme enga we na wana yeyi wanda huna ndahu yabo bakomari na mweleka kweli banu wanruwanu kwati harmwa daula ya haki wanruwanu kwati banu he mwana mkomori wanruwanu kwati banu kweli wabande mahoza ya hensi zinundrabo yabo zikambilizo yabo ijokirikanga wanashi watu sawa sawa wafanywazo ijokiri kanga wanashi wasawa wanashi wafanywazo sha wanashi weli wao izo source sire certain loniso ukaizo izo faridini kana joya janie kana ujoya njarma zero so janier yarungo mswafo mnezi Mungu ya dola ya do para wanru yomboka ya para midikiku ya fanimla message midikiku arungo mswafo ba ya mbeka tidai ya pere hajimbe swali hiba yanjie kadonra rukadonne osukwa jana yanjie kadonra rukadonne ya mboka ya woti fahari ya mani hizo pio system yende system anzone sokaya olandaye imagine mimi négociateur heni mwandademu ya jokaziwa tindrabo shaka za kweli hatujobeza ya johado jania ya pare wandu na mjamrongo wemebeke na mobitsi ndami hata na mimi négociateur mrongozi lo shoka heli mtujobeza na johanido wotindami ni pare wandu na mjomna ni bakomo inde heli inde heli yawe demana na bokaya Bofari à 100% zekambili zinu c'est l'exemple ngoto parwa na shahatu we wadrage ngoto parwa na shahatu wenesa izunguza haho si haki Bofari non c'est dégueulasse c'est vraiment dégueulasse inde mana mokaya je vais plus vous voir bandu hanyo hidole haki parce que système ya hanyo je ne suis pas avec vous avec ce faux système mlonio zentavumlonizo je ne suis pas avec vous mrati ni pare ma telefoni mrati ni pare tant que kamti propre
tant que kamtsu di mayela matwase ku mlonizo mrasi ni pare Bofahari dini c'est d'Abdou mrasi ni pare ngansambo mrasi ni pare hata parce que c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Hiyo hadisiri wemru amba wefundi wemru dunga ufata darasa wemru amba soma sabu harenge Qur'an udolava subhanallah ila haula kudola tibu Komori ya Latif ya mtume wa Komori ya mtume subhanallah banyo ndiste mumdoniyo place de la République bofa suhambiando kazi nabo vanu enda some hitima anjo jani vuzie buhuri kanu kasonrabo kanu kasonrabo uwa Komori ngamni juawo kamimi negociateur katijaba ntswamba nrabo miswambe vérité miswambe sakoli izo ndi sakoli bwana yenga mjokamba mzee wangu fundi Said Abdullah ndi afanya zitwabiami bwami dikiko ngojo kama dema na shi wangu aide mhu wangu mtukufu Haji Ahmada mbeni ngojo kamba fundi Said Mustafa fumbuni ndio asifanya ukawondo ukado tsanga ngo za politiki na religion shawoto kancho fanya zida sabasi ha ngojo kamba ufundi Jibrilu Bofa hambe vérité na Komori il faut arrêter et manara ngujana wani pare telefona ta na tsuju se telefoni nganjo kango jo kansuna be mnyanya unambe negociateur uwetsindami koko jojo na besa kweli banisa ko joni unrangujo zuni paro na besa kweli negociateur landami unistay utsamerongoyo ijo kirini nuishilie ndase shara ngungo kansugu do wambandabo ukanjazifanya uwetsindami no kena passe mimi négociateur ça passera pas avec moi kena ukiribo Bofahari ukehari mazerezo ukensi we pashe e president wa Hedaula we mtsuna we mjazungoni we mponi hansi da wena Faruku mbuda juyu l'enfant du pays mjari mazerezo sociaux mkensi we pashe e president wa Hedaula mjazungoni we mponi hansi rangu juzi rangu mpira wandisa mrenge emana wa Azali Ilhamu emana mshi mumrenge mumani arma réseaux sociaux mumposhewo l'enfant du pays mumposhewo mhanihe physiquement mrenge physique ya hahe mumani arma réseaux sociaux nabo botsiramu Hamidi Kiko mwambanga maniyo mwanamshe Mkomori emana mtswani mwanamshe Mkomori mtswani emana wa he president Ilhamu Zabarindi ya watu ngoro arma réseaux sociaux ye pronu hansi ni la fin du pays Faruku mbuda juu emana mtu mwani Zabarindi kako lenga maniyo mwanamshe Mkomori wala tim Komori Ilhamu emana wa Azali wala tim Komori halafu nyondo dawla hakim renge mwanamsho hanumsu mwani harma zerezo mwemponi hansi mwemrenge zungu za himo mwenesa harma zerezo sosio bali nyuwa chamfu wallahi nyuwa chamfu swafi nyuwa chamfu bali sifanyano yabo namlawani halafu ni hajimbe swalo kwa chana damu kaya banyunywa ndo ile janvi nano wasaya nyina limtsungo tsendeza nyina nimtsungo dosende mwedeya nyina nimtsungo tende mwedeya mwekati mwembandrabo danyi badi wena ndabo hajimbe swali enyitina nyimlo harma zere zonchiko kanti mwepani hansi nyondo hidelo ya haki unambie mndo hili chavudungo kabani yepani hansi udungo de unambie bohaji ndo unambie mdungo toa director mndo wa hili jamvi banu kabansi utsonda nyi badu wanzo jania badu wanzo jiratape halafu Bofahari kuna hujabani sunhamba udopa ye president wa Hedaula na bandu walio harma Daula wakansi wapanu hansi Bofahari na banyanga nyinga nyama kafa madziro banyu lelo ne jeti vumbani zo mfanyawo ze kufuru mfanyawo place de la République yabo mdatisha ngai banyu banyanga mfikirika nganya intouchable gafirika karna bezo mfanyawo banyu helu tsungo kansi wene ya president wa Hedaula wempashe wa harma réseaux sociaux yende heli batu wanakomoro wasoti judo mwambiani banyu zo mfanyawo
Non, il faut arrêter un peu. Faut arrêter. Namtuna le cas la fin du pays hela tungo pa ni hanti et président hela ula la fin du pays. Uyambila rifaru ko mbuda juyu. Banyinyi ngafikiri nganya mwe haki. Nganya mwe haki nganya autorisation kansi mtsodo pa ni hanti. Alors stop mo fari dini. Na bo le bo fari dini jo wambe wana kuma de vérité. Utirwa urangomswa fulava utsabendrabo. Utsabendrabo. Bo fari dini c'est d'abdu. Ye komba yinu saisa. Wananyuho wenjata ngwa dupoze question fahari wala kati mwema. Wondo wananyuho tsungo hamba. Sindami. Wananyuho tsungo para we hamba. Ukafahari dini kati mwema. Fahari dini c'est abdu wala kati mwema. Wondo andro proche na we wondo tsungo zamba. Wotindami bo fahari. Alors dupoze question. Kuti harumwa komba wena ndabo. Huzamba no zamba kangu jukasa komori. Eme no tusakomori za barindi. Huzamba no zamba hambu kango juka uandua azali hunu wa uwe mwate mwa uwe ema nutu wata wa uwe za barindri yabo ngojuka ramba kabo we fundi ngojuka ramba kabo we fundi kweli ngoanjoke fundi ume na sendongo za darasa ndongo za politiki ndongo za sexuality ndongo zorwa hitwa yabo we fundi ika we fundi ju concentre nedini ukantu baba za darasa mafundi Said Abdillah Himbeni Hamadi mhu wangu dizo na mbabanu Haji Ahmada Saidi Mustafa Fumbuni la mhu karmwe darasa wele zona komori bas chaque no jo mélange politique ou mélange darasa sexualité ou mélange sexualité ou mélange ndogo zo hitwa tu ne peux pas arriver tout ça yabola dimo wananyo mlo proche wadobuka yabala fahari katimwema fahari hapete fahari dini Said Abdu hapete Undo ana ndo tsungo zamba otindami eshelea Bufari. Alors stop Bufari gana tuno habi rukaya mbabali kumani mushienro Nwandro hayo kwa tina hajana we hata dawena hajimbe swalihi Msudo fikiri kaba nuwo dawena haji ngamdirenje wa azali Ese izuni zomfikiri yao Ya kumazingara legiri lino ngamfikiro kaya ngamdirenje wa azali Zata jimbe swala paro zamba hamboka mimi de mru déranger azali ngo déranger ndo aba ngo déranger azali yewe hindri wendo bwajimbe swali uramba ngo déranger azali ngo déranger ndo domsasa wambao des endrabo non nafiki izonga zimdiro joza barindri alors ziye bo faru uziye ziya zentsavu uloniso stop bufahari yonde kaya haho garjudo yicha ngari njawe kaya harmwe réseau de trafic ya wana shahatu dere harmwe emhu wangu bahe hajimbe swali nami bo hajimbe swali mratsi kemhara mratsi rinrinre mratsi bezafanya message ndarosu kwa jana mintina njarenga numero telefoni place de la République minja dirage mundu place de la République zenogozo njaparo kaniso ranti zenrabo ranti na mrenti baka mnashinda kabati bovira bo hajimbe swalihi tizamba hena mrujo chabanu gutsimbo kufuru sinamba nafasi kawema nama kawema nsani wangu banu ngojojo na fishe katifanyambi mimi nego sato ngojojo nivumbue ngojojua shami tina huwa nafasi tinaba mbru nafasi bo hajimbe swali Goshileo ema namsho ambeshaye ze video za porno nchaseso mabatuko fa na ponesemo hiyo ze video za nsavu wabeshemwa na mshe bwajimbe swali yonde rezo ba kuna monere zinu ba komori na mwone kawa ndo kwa ti haruma manifu kwa tino tikifu ya hensi na mwone ba koma na mwishiye ba komori na mwishiye ba komori urenge video za nsavu ubeshe mwana mshwahaho ya juhesa hiyo ya pare wandu hajimbe swale hane ra video za nsavu izinu hakanira za barindi na mimru na lolo ngamina wana ibano zinsavuzi ibana ni randugo za nsavu njeni fanyi njeni rende ibaba nuha kanzabeshe mrumda jina hatrompe ibana kanzabeshe mrumda jina hatrompe haubebiseba na kanibesha mimi
mwanamsho wa shangaya yoti haki bwaji udi mwanamsho haho udi mwanamsho haho kuna urenga filmu za nsavu ubeshe mwanamsho haho ndi awone astaghfirullah subhanallahi tunikeru husaba ndo asome hitima enda nganjo jani vuze buhuri kana mondrabo enda asome lewo nganjo huja leo nsi hazini bana ba satitimize hazahangu nganswena nalale mabinsi uhe basi ngono nganswena nalale nsi uhe ni vumwe mbabi kango somo ngano hambiro kango somo lewe yebadiri hawe hitima unipare banjo jani vuze buhuri buhajimbe swali kana mondrabo buhajimbe swali usibutore nge filmu za nsavu uweshema na mshoha ndi angalie pourquoi tu fais ça ngofanya lia sabarindi ngofanya lia sabarindi udi mwana mshoha ho bwaji mwana mshoha ho mwana mshoha ho mwana mshia luolwa yalona mrumme yalona wana kabalo wanandi warenga telefoni wahe mwana mshoho waona zensa vuizongo jokamba kabala mrumahe mwana mshewole mrumahe hendaringe video hendaringe telefoni ha mrumshaha angalia hauno ze video hizo ngojo kamba bwajimbe swali ngojo kamba mwana mshoto atsobesa haizime video hiyo hato efase ukautsimpare tena hato efase ukautsimpare tena bwajimbe swali iranu yende system mloniyo ganye plaza ya republiki msodo drago wana shahatu nuandwa shahatu uandwa shahatu ganye plaza ya republiki nga msungu renga numero telefoni zinti zamano zaba kanga nyamga msungu renga numero telefoni tazinu zija yerezo tani sebulo yani zinizo mlonizo plaza ya republiki kamsungu ndazamwe renga mafoto ya nsavu na video za nsavu mwewesha wana shahatu ya latifu wakomori ya latifu wakomori ndani subhanallah inaramleneza kuli wakomori banuko inu rezo de trafic ya hona ashe shaka kuli wonu ngawe harumwa bwana wakanza ngwanzo azala sebonti wajoko msisi hali kakoli ekakoli ngo concentré ngo ubadzima ngo una objectifu watu azali wajoko msisi hali shaka wati harumwa bwana kwa wati harumwa bwana shango vanu huwa na shahatu ngo vanu huwa zazahatu ngo vanu huwa na shira walola yapongabo wanashe tena wajojo hawazambi ngano wajojo wazambi kamisi fanywa jao mitero wa mafoto mingabo yani fanya video twabiambi hambari ndo jangali hambari ndo jikomea ngabo wasana wasaya ibone ngamjukarambia yerezo mloniyo plaza la republique na Marseille ngamjukarambia ntongo ndri izota Marseille bakomori mwishie ngasina panzali jide mbesenga sina enau de zabanu Faridi Swali na Fundimbai wakahanga na Mwisheleza wakahangana Fundimbai hamba Faridi Swali ngu dondera ekale shulano bangu dondera nga mafoto vala hau bisengu dorenga nimero wangu ye dragi wangu hazaba wakahangana Mwishele video yo bakomori iyo rezo balata masenga bo rezo lo bala ayo namkerati wanyana so hidable ya haki namkerati wano namkerati mziye na minga ni mwambiono kwa owanyanasi wanasha hatumu mbira mwa terorize mbira umwe wa hadaya mbira umwe wa ringa mapesa mbira umwe wa drage je vous jure kazi ntuzi jaunga do wataha wajoa temwanye nani ndo apote plainte tena parce que ça c'est abus, c'est de l'abus sexuel ngono gwajwenda wapote plainte ngarjo fana tari warenge ndo apote plainte uka ye mouvement ya hedole ya hakodunga na manifeste kwa tuna manifeste za kweli shangwe ndao we drago na shahatu ngwenda we fanya ndungo za nsavu harimo na shahatu ngwenda warenga mafoto ya nsavu ngarjo na rapote plainte yomba na mkeso kangejenda lo ngarjo ndalo sinanye
Et ça sina hamlasheni hata zinagum zekufunu fanya ku place de la République sina hamlasheni. Sina hamlasheni hata. Bu Faridini dana Haji Mbaye Swali. Yombe wena mkasiri. Nongarjo fanya hata rende au préfecture ya hunu Paris. Préfecture ya hunu Paris. Yo mdunga na mtaze autorisation zandrabo mdunga na mwe manifeste. Ngarjo ndar mwe préfecture ya hunu Paris razi denoncer. Uko wandu kwa tuhenda wa manifeste za kweli kwa tuhenda wende wa denonce zibirar mayensi zilandrabo. Ngarjo ne saze prevu pia waone. Wazione. Shanga mziyao. Ngamziyao zendrabo. Kamtsar mwa manif. Ngono. Donc namziye rezu yanyu inu yaho na chatu namrenso na chatu tranquille. Laissez nos sœurs tranquilles. Laissez nos sœurs tranquilles. Ngana mabini tena, laissez nos sœurs tranquilles. Namrenso na chatu tranquille. Na mamonga manifeste za kweli. Heni samjo drag manamshi abu ngartujo zijua. Heni samjo ni sama namshi watu mafoto ya nsavu. Hamulosha video ngartujo zijua. Alo namziye bo Faridini Silabdu. Tuhambia ndo wende fundi wafanya zitwabia mbi Bufari dawe Bufari utsambe ndrabu Bufari. Utsambe ngo njira trapo parwangu pia wahanie. Sabu hobezo pari Haji Mbaye Swali anie. Upare kiku Ahmed kiku yohanie. Uwezo fanya 3 messages janie. No. Bufari. Ça passe pas. Mimi kasina passe ngachukido hambia. Mimi négociateur kazi na upasse Bufari. Yomba biyo kasuru Bufari dami nawe. Kena upaso kentima utso pasheo ye president wa heda ula. Ukentu umpanu hata tabasi. Bufari. Nuhambi ndoka kabati mrumu ikoni yani para ya nambia ndongo za hako Bufari. Taoto na hondro nuhambi ndro. Wano. E mwana mshobiro mvumbwa mwikoni kajani para na bandongo hata. Wotida nikazela senyema pia. Wotida ni para nikaransenyema mnamsho wa mvumbu wao. Minatu usaini ikoni. Manamshangu minatu seni ikoni Bufari. Na mdo mvumbwe manamshanjo kawo ndo maka mvumbu wandaye. Yaboti kanzanu nikeja wabule Bufari. Kasi la dernière fois. Utini para ma telefoni. Esa sonara ngujana bomase huni para hata njajusa. Esa ngojuka na bandongo ndri. Izo ni juwa warumamo wewe nga ngojuka na bandongo ndri. Kwa tujojusa telefoni nuhishie ka kweli ukasanrabu. Sha yezi ndongo za kweli ngo ni parona bandongo ndri. Mimi négociateur. Bufari. Ha? Haji Mbaye Swali huwe ngujwa kaka jani paresa ajwa ka kweli nganjwa mbeza kweli Haji Mbaye Swali. Hakamhara ngujuo. Suwa habeza parambeza wandu hamba négociateur ya dazi. Ngo rumondo bo Haji Mbaye Swali. Kusina telefoni hangu manoso parendri. Pawuti pare. Bo Haji Mbaye Swali. Afudo ruma wandu wa John Rongoze. Ngo rongozondo mimi négociateur. Kata mbabu tsamba. Mikado rije lingoni. Saboti fikiri 1000 fois ngetija. Yonde hila hangu. Mika ntiti fikiri 1000 fois rangu ngetiro ngwa ngetifanya. Shamika tsobeza na jwa jao. Bo Haji Mbaye Swali. Alors namziye ze kufurumlo nizo place de la République. Namziye ze ndabu za hanyu place de la République. Namziye ze manifuzi nudi ngosi mziye. Mrianti ze ndrabu. Ono bakoli kamsari mabwana Faridini Silabdu. Kuti hari mabwana hata wena ndrabu. Uti jodo jira trape ukakabati mdojo chindo ziye. Ngojujo dorongo wanzao. Ngojujo karima 0 dorongo wanzao. Kabati mdojo chinabe hanyo hao. Kabati shagutsambe ndrabo bakutsari mabwana. Wanakumar wanju wa sawa helewa Bufari. Wanakumar wanju sawa helewa system ya hao. Wanuga wanronju kwa shina wakanti wa observe mndu kamdu urongo wa hele mrarongo wao. Wanronju hele urongo wao wa helewa system ulo niyo. Wa helewa zendrabu ulo nizo Bufari. Wa helewa zendrabu ulo nizo. Kwa mbendrabu zinjiri zio na rama zero sosio kujafana banongo hata. Wano. Kuti haruma mbwana kanchugido hambia. Kuti haruma mbwana Bufari. Ndongo zinjiri ziono. Ngoshele nsu waka Marseille yensu. Wala directeur wa he ORTC. Ha? Yandi hajahuno Marseille. Wananyuwa Marseille wa para mwende mshangaza radio bala radio ndilo Marseille. Tidoaze radio. Wo para wende
ile ka dimanche wo para place d'extension dunga nerende kwamba ngo joka henda wananyo watende walindi atauje kujenda bofari bango joka jona beka wemndo patrioti kakolingo arma bwana wo para mjemdu ngane mwende komjenda salimwafi ula salimwafi nsi ya jahunu Faransa ya ka Marseille wananyo bana fundi mbai wa jomo para nsorende kwamba ngo joka henda walindi atakujenda Marabe manama Nicole sa humble Galère radio, voilà, il a des radios galères. Il a des radios galères kujena bufari. Bufa. Si ka place de la République mina we hujoto wa ide Rico Maldo, hujoto wa ide omba garanzu ngwanzo rendar mu ambassade rendera ratino rendom la ngujura tuna ramenye hapo. Rambo kangarjwa ila rika we liva la warara bangana rendi. Rentende bala ritender si bonse ru para telefoni hata para ujoba nulio hatari chidunga nerende hata kujaja balongo wafikiri kabla mimi tudunga na mino na marende rende sisi basau wewe tije wafikiri kamimi ni wana marakabana rijo henda harimo ambassade baho wenza wao na bondo wajo watu we iderende wende wajo watu wa ideri dunga nerende halafu jo watu wenzao bufa dabonga wara makomba koli sérieusement non sérieux mimi nsu yenga Shana nsurudwa mbele ni za kweli. Risudwa mbele na ndrabu. C'est parce que moi j'aime pas. Mikanza ndrabu. Mianza ndungo za kweli. Yabo kulinga wara makomba bufari. Bufa. Huzamba milifua kango juka sakomori. Wanyana siwe mabejo wa kakomori huzamba rukango josia zansu hizo. Kuwenese passport ya hao. Katsa yunu juka sakomori. Yahusi kujasiha. Ndo pare mrumshaha ho bufari umambiandro kaya mrumshaho yabweshe message kango juka sakomori ho para. Humambiandro kaya hapo ya husiso kaya bandizo ko ngojuka sakomori humambiandro kaya tina huja bala zila ndabuzo na kahambari mase media zila ndabo shanje jusubti nije nsuja sulwaya yode makulu hamba bufari gansujudo hambia nsuka za ndabo bufari nsuka za ndabo hada yabo ngojuka rambia ngojuka jorambi kangwara makomba ngojuka rambia kabukoli wemru tabiho zibiro komori ka wemru patriots wemru nationalism wa hansayansi ngonzo za la sebonsi ngojuka rambia bufa uchijondo gozo nafiki isanga ngwawe mnafiki deja isanga bundrabu sintabongizo zinji zinsuzingo chombo ka hufiwani wa nruwane nizinguna wala zibaru vema kujasi wenda wadziha wandu wao kujasi hawa tenda wadziha mzima yabo bofari uzamba heni sausu ngofanya message ngo tozamba ngana nzunu hambia nrokaya azali tsulabe bofari sa jorenga yofunge komore so ajosia tsulabi chez le président Azali a jorenga yofunge bofari wananyonzi wa sakomori kwa jarenga wafungwa fundi mbaye swabahu kwa jasa komori l'été 2021 et osulando warenga mateka et consuli ilo Marseille et maintenant Azali atu warenga wafungendi et wo kwa tunungo kwa harima zerezo we donose dictature hamanda we bofari et Azala warenga wafungu kaja warenga fundi mbaye shamuhini swabahu mwanamsho atu bishara wongo atungoka unwa denoncer dictature wa donner mazema ni fo place de la République wasaya Marseille we denoncer dictature no wasi komori kwa jafanya mbanongo hata bufari mwanamsho atole ya ringa ye farini yesi sarma sedali ye conseiller hacho sakomori yawe yasiha hacho ndo milokaenda sapo ikabare daula wakanza wa mrengo wajuka profite bala wa mrengo wa mfungu yabo ya ringe farini la ya sisamru autorite wajuka wa mrenge bufari yabo tsambendrabo ka ngojenda warengo funga gawe mharosa komori no kuna urengo bofari kawazi wondola ko tinaje nawe Azali katinaje nawe hata bofari ngantujudo hambia ko tinaje nawe hata kutu wa déranger hata mbabi dona jimbe swali yabo kuna suru jo wambukaya tina subutini se komori sinjenda na uno wanama no
azali kana ufanya mbanongo hata bofahari kwa sikoma kana ufanya mbanongo hata donc aboti kanzeno ambio kaya na mrensi ranti zenrabo bofahari s'il te plaît wende mwanama bofahari dauna hachimbe swali shabon mikanza nrabo mimi négociateur si sur le Buhari si 40 rabo sasa anze za kweli si hanze haki shasiri kanza rudo fanya droite gauche unafichi yote de la hatu ngakabu fari kuti hari makomba nganurejei kuti hari makomba ya kweli kono kabati si kabati mwa azali utsaho kanza huwe kabati haujo shangaza kabati waurantse nafasi yao kantu sodo wadeya no pani hansi aba nabamba wefundi shehelu poma gozi we kanti wadeya no kutsonesa kakoli wefundi kutsonesa heli tungo pani hansi na mazerezo kutsonesa kakoli wefundi heli tungo mena se wanru we terrorize wanru janata urongoe sajo uhambando kesa junda ikone sajo sakomori hode ikoni baisa na jopa samdua azali misi jomuwa yani wani muwe ya umakaulindri bwa komori iya umakaulindri ya umakaulindri wa mramba wefundi yende mana mbaka bofahari mima basati rambua ka kweli kuti haruma komba bofahari dini kuti haruma komba wena ndabo dauna hajimbe swali shanganyi vanyu huwa na shahatu nganyi vanyu mchodo fanya tabiambi nganyi vanyu mchodo renga mafoto na video mwebesha na shahatu nganyi vanyu mchodo kahawazimo inesa izondongo mlonizo rangu hali mlonizo yabunga bona shahatu tena wajujo watemwanye na hiyo ndio system njofanya nganjofanya tani tsaga wana shewa saya wanashi na wavu na wambaba na njawavumbua shanjo watsawa jote mwanya wambe verite ngwajombe verite anjo fanya zofanya tani watsahi isa ngwajwe samba nano wasaya mwa arnake mwa bazindrabo mwa fanya zentsavu wajote mwanya shai rezo yinu ni rezo ya he trafiki yinu ngesi habonzi ngani si swabonzi mimi négociateur ngajo si habonzi ye rezo yinu ngangwe si sabonzi noti zama garjon de préfecture ya hunu Paris pour aller dénoncer ce qui se passe place de la République. Gardien de razi dénoncer. Ou comme ça manif ni nandrabo. Comme ça manif. Yonde système de kabala zentuzi jao. Bahina mke hashir nyando hedable ya haki. Baadhi wa hanyu sidani pia shando ondwalo ne rezo yinu. Na mke hashir. Shangar joda lua. Garjon da lua sinani parce que ti haki. Si haki zomfanya au place de la République. Si haki. Wanasha hanyu, wanasha hanyu. C'est vos sœurs. Pourquoi vous faites ça? Tu dois Emmanuel mfanya les abarindi. Wondo na shahanyu, bofari, bwajimbe swalihi. Wondo na shahanyu. Izone sababu batuko fungar kasobanu. Ngar kasoban shatso kanzani vile mpapi. Vatike suspense wa kumori. Vatike suspense. Inu rezo ilo place de la République. Inu rezo wanungo ndo wetsaho na wenda wenga numero telefone wana shahatu. Yonde verite kabati media 4 yefundi afanya zentsavu oyo ifahari. Wo ifahari Said Abdou. Ze prevungi zwa vampia. Hazifanya wanashe wasatena. Wanasha ili tiwavumba abantu. Njavumba zisimu za hao. Shati wambia zekaheli ya wafanya. Wanasha ili vanu. Wanashe wa ili le même système le système uyo to wazenguo ya jitowa ya dombe mwana msheto wazenguo do jikomeya ananzondo uona wajikomea gananzondo uona wajikomea iyo ndio système faridini ya bali ya Komori. Subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah ba Komori ya Latif subhanallah ya mtume sabuhobeza urenge telefone urengo mswafudo lava urengo mtujo soma ngamtujo jire mahitima banonga mfuriko mswafula ulando dukanti uweteza umswafu
Banango fikiri kabalo rongo mswafula ba ya boka ngarjo ko bali kabala zila kweli ngarjo kiri kabala zila kweli bala zila kweli ba rongo mswafala ba bala me vérité bala me du kiku ba har rongo mswafala ba ko la sinai bala tiramu ya la tuifu ils sont habari ba Komori ils ont habari merci ngarjo dunge de bainu karna hizia ona tanko wanyana sohida ile ya haki kwa ja dike exprime uambe za kweli wahambe za kweli wazia watu zia zemanifu zinu wazia watsambendabo kangwa dunga manifu wazia zemanifu namziye bahika kamja zemanifu zinu garjonda remo prefecture donu sizano kumlonizo garjo henda yomba bina mkeswira na mkeswira timamba ni ekatsa banunga botsamba ngamziju wao ekatsamba ya botsamba izoni zabaru ba tukufu merci beaucoup gantozo so mahahini mwana ma yoshia makaulu ma ekata makaulu madzirobanu gantsahini mwanama hau manzani hau fani ngani mtozo swama nywakoma nyonse pia ngani mtoni swama makaulu zemo ziro na zamba panu gantozo swama gantsako ze swama sha o wandu no avumba panu ze hajimbe iswali ze faharidini izo wafanya ngamidwa mana izo ndeza kweli tinatsa swamaha ukaya tsukazana bubu hajimbe swali tina huta voilà tuone manama Djibril Solar ton doigt n'existe pas bon njele wazo hamba njele voilà njele zo hamba manama Djibril Solar voilà zefaridini ze hajimbe swali izo na hamba vanu ngami makini ukanjambadabu yone mabini juao shabanga ndongo sasa ya shay yone lo sure certaines juao na botsina jona bekanza so mahabo haji yone verite banukati sasa mabani zenongo zinu ilindala umziye esa kamtejo zia kakatu zenongo zikakatu denesiwa kazina uzia kamna uzia yende mana Hamidika kuna turamu na ekanga mtoze message na mdo venua ndondondo masuala yanu na mdo fumbo wanduanu wajozia shasi no kata jozia wajodungia ya wongo na zinafasi za hao hajimbe iswalihi faharidini wankarma zerezo watsodo pashowe president hedaula nanu wasaya wakati wadea wepani hansi wanjazungwani wongo ne haki wadofanya hizo wongo ne haki wadofanya hizo shabo mimi negociateur leo haumdu ndajina ya johabanu ya wambio kaya bu hajimbe swali banu wajau baho bofa banu ngo tofanya jau ilobaya negociateur hudeya negociateur wale bananyu negociateur yoti haki izongo tobisa wajo wami shabala zekufurwa mbawo no balango arme réalité dans le vrai bahinga mabini kati haki si haki izonza bari batukufu merci beaucoup bizona babanu izoneze habari. Merci beaucoup. Vive les Comores. Vive Manamche et Manamche Comores. Surtout douanya na siwa bango maniao amediki kuna jimba na tiramu. Mamanga Manamche Comores na mani Manamche Comores mabeza kweli. Eka kweli nyanza Manamche Comores. Msikeda nile mafundi wanrabo wao mkeva zima. Butiramu eka kweli butiramu urensi butiramu. Mani Manamche Comores za kweli mdobe nwe masuala yanu. Mdobe nwe suala yanu ya kweli yanu. Izonzi habari batukufu. Merci beaucoup. Adizona hamba vive Manamche Comores. Vive ntia hatu les îles Comores. Vive la République islamique des Comores. Vive la démocratie aux Comores. Vive Manam Comores, mnezimuna jale ya ke bien. Ya réussisse dans sa vie, ya ke mnono dans sa vie. Merci beaucoup. Vive le pays de la lune et vive le pays des îles du parfum. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.